और आपकी ज़िंदगी, आगे बैठ जाइए आप। तो हम लोग बहुत परेशान थे कि आपकी ज़िंदगी पे क्या किया जाए। तो ये हुआ कि कुछ हमारी बच्चों के तय लेकर माँ बाप की क्या जिम्मेदारियाँ हैं, असातिज़ा की क्या जिम्मेदारियाँ हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई को लेकर क्या जिम्मेदारियाँ हैं, इन तमाम मौज़ूआत पे कहा कि आज कुछ बातचीत करते हैं। 1 घंटे का वक्त आपसे लिया जाएगा। 10 मिनट हम कुछ बताते हैं, फिर 15 मिनट रूमी भाई, फिर एट लास्ट मुफ्ती साहब दुआ करेंगे और कॉपियाँ आपके पास है, रिजल्ट भी दे दिया जाएगा। और आप खुद अपने बच्चों के साथ बैठ के कॉपियाँ देखिए कि आपके बच्चे लिखते कैसे हैं और कितनी मशक्क़त से हम लोग चेक करते हैं, है ना। एक एक हर्फ देखना पड़ता है कि कहीं किसी सवाल में क्या सही क्या गलत। तो बहुत मुद्दत के बाद रिजल्ट आया है, तो इसकी वजूहात भी रहती हैं, बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ता है। कॉपियाँ इसलिए दिखाई जाती है कि मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं होते। आप देखिए आपके बच्चों की राइटिंग कैसी है, इमला कैसा है ना। मार्क्स अपनी जगह हैं, लेकिन ये तमाम चीज़ें भी बहुत अहमियत रखती हैं। थोड़ा उनसे सवालात कीजिए कि क्यों इतने मार्क्स आए, क्यों तुम्हारी कॉपी इतनी गंदी है। जब माँ कह रही है गंदी, भाई मेरी बात हो सकता है बुरी लगती हो कि आप तो डांटेंगे ही हमेशा, है कि नहीं, लेकिन माँ जब कहेगी कि हाँ यकीनन तुम्हारी राइटिंग गड़बड़ है, थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, तो उसको बच्चों को शायद बुरा ना लगे। तो बहरहाल हम आपको इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के बारे में बताएंगे और मेरा खिताब बच्चों से है, आप भी सुने। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की ज़िंदगी जो हमें दर्स देती है वो जवालत इल्म का दर्स नहीं देती कि खूब इल्म हासिल कर लिया जाए और अपने इल्म के साथ दिलेरी से घूमा जाए। ऐसा इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की ज़िंदगी हमें दर्स नहीं देती। मैं आपको लंबी चौड़ी बात नहीं बताऊंगा, आप खुद आलिम बन रही हैं, आपको खुद अपने इमाम के बारे में पढ़ना चाहिए। हम सब हनफी उल मसलक हैं, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के मानने वाले हैं, तो आप खुद उनकी ज़िंदगी के बारे में पढ़िए। सिर्फ एक वाक़या देखिए इमाम आज़म की हसासियत का, सेंसिटिविटी का, कि आप इतने बड़े वक्त के इमाम हैं लेकिन उनके अंदर अल्लाह के तई कोई दिलेरी नहीं थी, गुनाह से नहायत तौर पे डरने वाले। और अल्लाह ने कुरान मजीद में भी कहा, फरमाया है, इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से वही ज़्यादा डरते हैं जो उसके इल्म वाले बंदे। लेकिन दौरे पुरफतन है, इल्म ज़्यादा हो गया, यकीनी तौर पे इल्म ज़्यादा है। आज वो लोग जो मदरसों का मुंह नहीं देखते हैं वो भी उलमा को समझाते फिरते हैं। वजह ये कि उन्होंने पढ़ा उड़ा होता है, गूगल से यूट्यूब से सुना होता है, इसलिए समझाते फिरते हैं। इल्म ज़्यादा हो गया है, लेकिन इल्म किसी कौम की कामयाबी की बुनियाद नहीं बनता जब तक इंसान हसास नहीं होता अपने इल्म के तई, अपने नॉलेज के तई। पता चला कि ठीक है, गजाली भाई को मालूम है कि नमाज़ें पढ़नी, लेकिन फिर भी ना पढ़ें तो मतलब इल्म कोई फ़ायदा नहीं। हमें मालूम है झूठ नहीं बोलना चाहिए, फिर भी बोलें, कोई फ़ायदा नहीं देता। रूमी भाई जानते हैं गीबत नहीं करनी चाहिए, फिर भी गीबत करें, तो इसका मतलब इल्म फ़ायदा नहीं दे रहा। हमारे बड़े असल में ऐसे थे नहीं, है ना। बड़े बड़े बादशाह इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के दरबार में हाजिर रहते थे। तकरीबन 14 बादशाहों का दौर मेरे ख्याल से इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने पाया है ना। और 14 बादशाह ने चाहा कि आप चीफ जस्टिस बन जाएं उस रियासत के, लेकिन आपने इस ओहदे को कबूल नहीं किया। अल्लाह से कैसे डरते थे? सूद के बारे में आपने पढ़ा है कि किसी को कुछ उधार दे के उस पर नफ़ा लेना, ये सूद है, सीधी सीधी बात। उसी जिन्स को वापस लेना, जैसे हमने आपको 100 रुपये दिए और कहा 101 रुपये हमें वापस चाहिए, तो ये होता है सूद। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा का तकवा ये था कि जब कब किसी कर्जदार के वहाँ अपना कर्ज लेने जाते थे तकाजा करने, तो उसके दीवार के साए में भी खड़े नहीं होते। यानी वो इतना सा भी नफ़ा उसके घर से, उसके माल से, उसकी ज़ात से लेना गवारा नहीं करते। जबकि अगर आप किसी से कर्जा लेने जाएं और वो आपको बैठा ले या आप उसके दीवार के साए में खड़े हो जाएं, तो शरई तौर पे उलमा बताएंगे कि इससे कोई मसला नहीं होगा, है ना, कि कोई गिरफ्त नहीं होगी। लेकिन तकवा इतने आला मयार का। तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु यकीनन बहुत बड़े फ़कीह, मुजतहिद, आलिम दीन गुज़रे हैं, लेकिन साथ साथ उनका इल्म सिर्फ ज़बानी वो ढकोसले बाजियों तक महदूद नहीं था, या फिर ये तहरीरों तक महदूद नहीं था। उन्होंने किरदारी तौर पे वो अमल करके दिखाया। आज यकीन जाने हमें किरदारी तौर पे मुसलमान होने की हाजत है। स्टेजों से आज भी इस्लाम बयान किया जा रहा है, स्टेजों से आज भी सुन्नियत बताई जा रही है, लेकिन किरदार तबलीग नहीं कर। वो इकबाल ने कहा था कि इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों से मोह लेता है। इतनी अच्छी अच्छी बातें करता है, मज़ा आ जाता है कि नहीं, नारे लग जाते हैं। फरमाते हैं आगे कि गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन ना सका। तो आपके लिए भी नसीहत है कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के पास जो इल्म था
اس پہ عوام سے زیادہ عامل تھے، ہے نا، خوب ڈرنے والے اللہ سے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے ایسے زندگی گزاری، لوگوں کے ساتھ نرمی کا سلوک کرنے والے۔ اور جو دوسری اہم ترین خوبی ان کے اندر تھی، علم کو لے کے حساس تھے، یعنی اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ اور دوسری بات کہ مخلوق کی بھلائی چاہنے والے تھے، ہے نا، مخلوق تکلیف بھی پہنچاتی تو کبھی اس کے رد میں انہیں ویسا جواب نہیں دیتے جیسا دینا چاہیے۔ جیسے آپ سے کوئی کہے کہ کوئی شرابی آپ کو گالی دے تو آپ کیا کریں؟ تو پھر ظاہر سی بات ہے اس کو مار چلے نہیں مارے پیٹیں گے، آپ سمجھدار آدمی گالی بھی نہیں دیں گے تو کیا کریں گے؟ پولیس بلا کے اس کو ڈال دیں گے جیل۔ ابھی میرا کوئی گہرا مطالعہ نہیں امام اعظم کی زندگی پہ، لیکن چند باتیں ذہن میں ہیں تو یہ سن لیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی گلی میں بھی ایک شرابی رہتا تھا، اور وہ شرابی خوب شراب پی کے شاعری پڑھتا تھا، جیسے آج کے شرابی گانا گاتے ہیں، ناچتے ہیں، وہ شاعری پڑھتا تھا اور عربی میں شعر کہتا تھا کہ میں بہت قیمتی آدمی ہوں، لوگ میری قیمت نہیں سمجھتے۔ وہ ایک دن اس کو پولیس والے آئے اور اٹھا کے لے کے چلے گئے۔ اب 2 دن جب امام اعظم ابو حنیفہ رات میں کرتے کیا تھے یہ سنیں، ہم آپ تو سوتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رات میں کتاب قرآن پاک پڑھتے تھے، اور وہ ایسے کہتا تھا کہ آ کے چلاتا تھا گلی میں، تو ظاہر سی بات ہے ڈسٹربینس تو ہوگا، جیسے آج کے بچے بتاتے ہیں فلانی ڈسٹربینس، فلانا ڈسٹربنگ ایلیمنٹ، تو یہ تو ہر دور میں رہا۔ تو امام اعظم کے دور میں ایک شرابی یا ڈسٹربنگ ایلیمنٹ تھا، تو آپ دیکھیں انہوں نے اس کو ہینڈل کیسے کیا۔ تو جب وہ شرابی چلا گیا جیل، اب 2 دن تک نظر نہیں آیا، تو لوگوں سے پوچھا گئے کہاں جناب؟ تو لوگوں نے بتایا کہ لوگ پولیس کو بلائے تھے اور بھیج دیے۔ دیکھیے یہ بری بات نہیں کہ لوگ پریشان ہوتے تھے، پولیس کو مار پیٹ تو کیا نہیں، گالی تو بکا نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ جو 14 بادشاہوں کے بلانے پہ ان کے دربار نہیں گئے تھے، اس ایک شرابی کے لیے پہنچ گئے بادشاہ کے دربار۔ اب بادشاہ پریشان، پوری ہڑکم مچ گئی منتریوں میں کہ آ کیسے گئے، لگ رہا آج جج بننے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو بادشاہ نے کہا آپ آئے کیوں ہیں، کیا آپ نے عہدہ قبول کر لیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، عہدہ نہیں قبول کیا ہے، آپ کے پولیس والوں نے میرے محلے کے ایک شرابی کو گرفتار کر لیا، میں اسے چھڑانے آیا۔ اب بادشاہ تھا، اب جو بادشاہ خود ان کے در پہ جاتا اور روزانہ وہ چلے جائیں تو کہا ٹھیک ہے چھوڑ دیا، چھوڑا۔ اور یہ بھی آتا ہے روایتوں میں کہ اس دن جتنے قیدی قید کیے گئے تھے سب کو چھوڑ دیا کہ امام صاحب آئے ہماری بات، وہ ایسے مسجد والے امام صاحب نہیں تھے، امام اعظم۔ اب انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم جو کرو تمہاری مرضی، لیکن اپنے شرابی کو لینے میں، اپنا شرابی نہیں مطلب اپنے محلے کے شرابی کو لینے میں خود جاؤں گا۔ اب وہ گئے جیل کے باہر، اور جب وہ شرابی چھوٹ کے آیا تو انہوں نے کہا کہ تم شعر پڑھتے تھے نا کہ میں بہت قیمتی ہوں، میری قیمت کوئی سمجھتا نہیں، کل جب محشر کے میدان میں میزان قائم ہوگا، اعمال تولے جائیں گے، تو اللہ کے سامنے گواہی دینا کہ نعمان بن ثابت نے تمہاری قیمت سمجھی، ہے نا، اور اتنی محبت کے ساتھ لوگوں کو سمجھایا۔ تب جا کے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، آج امت کا 70% سے زیادہ حصہ امام اعظم ابو حنیفہ کا مقلد۔ آپ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، عراق، آپ کو امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ملیں گے۔ یہ ہوتا ہے جذبہ خیر خواہی، اور پتہ چلا کہ یہاں مولانا بن گئے تو دوسرے مولانا کی ٹانگ کھنچائی ہو رہی ہے کہ نہیں؟ یہاں مولانا بن گئے تو دوسرے مولانا کی ہو رہی ہے، امت کی ہو رہی ہے، لوگوں کی ہو رہی ہے۔ تو بھلائی چاہنے کا اتنا اعلیٰ معیار کہ جو تکلیف بھی دیتا تھا اسے کس محبت کے ساتھ انہوں نے سمجھایا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ کے زندگی کے 2 یہ اہم ترین پہلو تھے جو ہمیں آپ کو اپنانے چاہیے۔ ویسے بتانے کو تو بہت ساری بات ہے کہ میں بتا دوں کہ امام اعظم کو اتنی حدیثیں یاد، بہت عظیم محدث بھی گزرے ہیں، اور یہ جی تابعین بھی ہیں، ہاں تابعی بھی ہیں۔ آپ نے تقریباً 72 صحابہ کی زیارت کی، 72، اور آپ نے چونکہ 72 صحابہ سے ملاقات کی تو جو صحابی کو ایمان کی حالت میں دیکھتا ہے اسے تابعی کہتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث پاک موجود ہے، جہنم اس شخص کو نہیں جلائے گی جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ عظیم تابعی بزرگ ہیں۔ آپ بہت عظیم ترین محدث بھی ہیں، محدث علم حدیث کے ماہر کو کہتے ہیں۔ میں محدث اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو اہل حدیث ہیں ان کا یہ الزام ہے کہ امام اعظم کو صرف 17 حدیثیں آتی ہیں نا، معاذ اللہ، جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مختلف احادیث روایت ہیں۔ حدیث کا ایک خاصا ذخیرہ، حدیث کی خاصی خدمت امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنی زندگی میں کی۔ تو بہرحال ہمیں اپنے اسلاف کے، اب دیکھیں ساری زندگی ہم نے جن کے بارے میں، جن کی تقلید کی ہے، جنہوں نے ہمیں نماز کا طریقہ بتایا ہے، ہم نے ان کے بارے میں نہیں جانا، تو ہم کتنے
मतलब कितने नीचे दर्जे पे जाके हम अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। और उनकी बात छोड़ें, हम जिनका कलमा पढ़ते हैं उनके बारे में नहीं जान पाते सारी ज़िंदगी। तो ये अफसोस का मकाम है, थोड़ी ज़िंदगी हमें हसासियत के साथ गुजारनी चाहिए। कहाँ मज़ार शरीफ है? इराक़ में मज़ार शरीफ है। कभी बगदाद जाने का मौका, कभी अल्लाह ताला अगर आपको मौका दे कि आप बगदाद शरीफ जाएं, आ जाइए अंदर। सफियान लेते हो, अब्दुल समद इधर बैठा दो। कभी आपको मौका मिले ज़िंदगी में कि आप बगदाद शरीफ जाइए तो इमाम आज़म अबू हनीफा की मज़ार शरीफ पे ज़रूर जाइए। और ख़ुद इमाम शाफ़ी जो उनके बाद के बुज़ुर्ग हैं और 4 इमामों में से अहम तरीन इमाम हैं, उनका कहना है कि मैं जब किसी मसले में फंस जाता था तो मैं इमाम आज़म की कब्र पे जाता था, उन्हें इसाले सवाब करता था, वो मसला मुझे समझ आता। तो देखिए, बहुत हसासियत के साथ हमारे बड़ों ने ज़िंदगी गुजारी है, बहुत एहसास ज़िम्मेदारी के साथ ज़िंदगी गुजारी है, लोगों की भलाई चाहिए है। लेकिन हमारे माशरे से ये सारी खसलतें धीरे धीरे उठती जा रही हैं। ऐसे नहीं मुसलमान इलाकों में शराबी ज़्यादा हो रहे हैं, पियक्कड़ ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, आप गिला शिकवा करते रहिए कि मुसलमान बर्बाद हो रहे हैं, जाहिल हैं, शराब पीते हैं, लेकिन कुछ आपकी भी जिम्मेदारी है। वो किसी ने कहा है कि शिकवे ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर है हम अपने हिस्से की एक शम्मा जलाते जाएं। तो अपनी ज़िम्मेदारी को पहचानिए। माशरे पे तनकीद करना, इससे मसाइल कभी हल नहीं। तो थोड़ी आपकी जो जिम्मेदारियां हैं आपके बच्चों की तालीम को लेके, उस पर रूमी भाई 15 मिनट कुछ आपसे बात करेंगे, फिर आपका रिजल्ट दिखा दिया।